ताकू मु देई दउची जो भाई माने भी अनेक भाई माने मोर फोन करतिले एटा को नवा पाई भी बहुत जिद धरतिले मु सेते बेले मना करतिले ना देबिनी बोले किंतु वर्तमान जेहेतु समय तो सरी आसलानी लड़ई सीजन टा तेणु आपको रखिकी भी मु गोटे वर्ष पर्यंत रखा संभव नुहे तेणु ताकू बाध्य होगी मु देई दउची आउ से भाई बोधे एटा को फाइटिंग रे लगेबे तेणु आपण माने देखंतु कुकुडाटी को आ थरे फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो आज पुणी मु आपण को सामना को आसिली तार कारण जड़े भाई मोर ए पाखरे सी सान भाई बहुत दिन संपर्क तेणु सी आसिले एवं मोर जो जोटा गोटे टिके ब्लैक फाइटर एवं सेकेंड ब्रीडर जेटाक आपण माने देखुतुले सेटा को जबरदस्त नहीं गले नवा पाई आछंती तेणु मु तांको आउ किछि भी मना करि पारु नाही तेणु तांको तो देबी आउ जहाँ भी हो मोहब्बत रे किछि कहि हेला नाही जदिबा मोर आ गुटिया मात्र ब्रीडर रहिछि आउ ता पर को आ गुटे छुआ आसुची से भी 8-9 मास रो हे गलानी तबे इटा को टिके देसी अंश रहितिबा जग्गु मु आकु आउ रखिलिनी ताकू मु देई दउची जो भाई माने भी अनेक भाई माने मोर फोन करतिले एटा को नवा पाई भी बहुत जिद धरतिले मु सेते बेले मना करतिले ना देबिनी बोले किंतु वर्तमान जेहेतु समय तो सरी आसलानी लड़ई सीजन टा तेणु आपको रखिकी भी मु गोटे वर्ष पर्यंत रखा संभव नुहे तेणु ताकू बाध्य होगी मु देई दउची आउ से भाई बोधे एटा को फाइटिंग रे लगेबे तेणु आपण माने देखंतु कुकुडाटी को आ थरे किछि भाई एटा को नवा पाई भी बहुत थर फोन करिसेंती मु समस्त को मना करछि ना वर्तमान मु देबिनी किंतु परिस्थिति इमती हला से सान भाई जनको आ मु तो मना करि पारलिनी हाथ पसिनी हां से मु तो बाहर को जाइतिले मोर स्पोर्ट्स काम रही पंचायत लेवल रे खेल सेथिरे ऑर्गेनाइजर तो मु अछि तेन सेति पई जाइतिले संध्या रे किछि काम करिया पई किंतु आसिला बेल को ये ऑलरेडी भाड़ी रु खुली की धरी सारे कुकुड़ा मोर आ कि बाट नाला नाचार तेणु से नौकरी ये होती आमर नरसिंहपुर घर पाखरे गोटे जीपी भितर तेणु से भाई कुकुड़ाटी को नेबे मु भी दौची खुशी मनरे कहीं सी लड़ई करेंगे जेहेतु तेणु फ्री रे दबा दरकार खुशी मनरे तेणु मो मन दुख नाही जदि बा मोर टे प्रॉब्लम अच्छी देखिए मुझे कौटू अन्य कौटू अरेंज करके एडजस्ट करी किंतु सी नौकरी आपण मान तो देखिले निश्चित भाव मते कमेंट्स करेंगे आउ लाइक शेयर निश्चित करेंगे आउ कुकुड़ा संख्या यथेष्ट कमीगले जो भाइरस रे मरीगले पॉक्स रे गले छुआ गुड़ाक जो 48 छुआ होते से आउ कई 8-10 बची किंतु भल ब्रीड गुड़ाक सब चली जाती आ बाकी जो ब्लैक रो छोट छुआ गुड़ाक मुझे आग वीडियो रे जे सेटा मो पाख जड़े भाई कुकुड़ा तेणु से चिक्स गुड़ाक सेल हबार चली सी काली जड़े बस्तारू भाई आसबे सी नवापाई तेणु आपण मैंने देखु जदि से चिक्स कहारी दरकार अच्छी पैरट खड़िया ब्रीडर छुआ गुड़ाक ब्लैक जो गुड़ा देखा प्राय खड़िया हे आ व्हाइट किसी अच्छा
ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଯାହା ଥିଲା ସେ ତ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନେକ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇମାନେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ପକାନ୍ତୁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାଜି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଆପେଲ ବେରୀ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମୋର ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲର ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ନମ୍ବରଟି କହିଦେଉଛି। ମୋ ନମ୍ବରଟି 9348286134। ତେବେ ମୋର ଠିକଣାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 25 କିଲୋମିଟର, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟିରୁ ଯେଉଁ ଉଦଳା ରାସ୍ତା ଅଛି ଭାୟା ମିତ୍ରପୁର, ମିତ୍ରପୁରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ମୋର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ଘରଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏବେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ଦେବାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ମେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଯାହା ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଏ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ସମୟ ବି ଅନେକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଲି ମୋର ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି ସେଇଠୁ ଫେରିଲି। ସବୁ କଥା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲିଡ଼ିଂ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରହିଛି, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ରହିଛି ତା କଥା ବୁଝୁଛି, ଆପେଲ ବେରୀ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଘରର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ବି ଅନେକ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।